श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। श्रीरङ्गनाथ पादुका सहस्रे रेखा पत्तदिः सप्तविंशी सूचयन्ति स्वरेखाभिः अनालेख्य सरस्वतीम् अलेखनीय सौन्दर्याम् आश्रये शौरि पादुकाम् सूचयन्तीं स्वरेखाभिः अनालेख्य सरस्वतीम् अलेखनीय सौन्दर्याम् आश्रये शौरि पादुकाम् मणिमौलि निकर्षणात् सुराणाम् वहसे काञ्चन पादुके विचित्रम् कमलापतिपादपद्मयोगात् अपरं लक्षणमादिराज्यसारम् अभितो मणिपादुके स्फुरन्त्यस्तव रेखा विततेस्तथा विधायाः मुरवैरिपदारविन्दरूढैः अनुकल्पायितमादिराज्यचिह्नैः रेखया विनमतां दिवौकसां मौलिरत्नमकरीमुखोत्थितया पादुके वहसि नूनमद्भुतं शौरिपादपरिभोगलक्षणम् त्रिदशमकुटरत्नोल्लेखरेखापदेशात् परिणमयसि पुंसां पादुके मूर्ध्निलग्ना नरकमतन सेवा सम्पदं साधयित्री नियति विलिखितानां निष्कृतिं दुर्लिपीनां पदकमलतलान्तस् संश्रितान्यातपत्र ध्वज सरसिज मुख्यान् ऐश्वरी लक्षणानि अवगमयसि शौरे पादुके मादृशानाम् उपरि परिणतैस्वैर् देवि रेखा विशेषैः स्नाता पदावनि चिरं परिभुज्य मुक्ता पादेन रङ्गनृपते शुभलक्षणेन रेखान्तरैर्नवनवैर् उपशोभसे त्वं संस्कारचन्दन विलेपन पङ्कलग्नैः भक्त्या मुहुः प्रणमतां त्रिदशेश्वराणां कोटिरकोटिशकशनात् उपजायमानैः आभाति शौरिचरणात् अधिकानुभावा रेखाशतैस्तव पदावनि कापि रेखा पादावनि प्रतिपदं परमस्य पुंसः पादारविन्द परिभोग विशेष योग्या स्वाभाविकान् सुभगभक्ति विशेष दृश्यान् रेखात्मकान् वहसि पत्रलता विशेषान् रेखापदेशतस्त्वं प्रशमयितुं प्रलय विप्लवाशङ्काम् वहसि मधुजित्पदावनि मन्ये निगमैस्य मातृकालेख्यम् रेखापदेशतस्त्वं प्रशमयितुं प्रलय विप्लवाशङ्काम् वहसि मधुजित्पदावनि मन्ये निगमस्य मातृकालेख्यम् इति श्रीरङ्गनाथ पादुका सहस्रे रेखा पत्तदिः सप्तविंशी।